हाँ भविष्य अच्छी गाड़ी गुड़ा सब खाई गलुआ या पर कौन हम अरे आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा ये अनु बापा मुझे पूरे पढ़ुली जो जो सिनेमा देखा जाए ट्यूशन कहीकि ये अनु भाई सिनेमा देखा जाए ये अनु भाई सकाशे बहुत थर गाड़ी शुणी आज अनु भाई सागे रोल कर बापा जो गाड़ी करते बापा से हल देखा फिल्म पुओ संगे भल लगे मौसा संगे भल लगे बेस मौसा संगे ना सेटा पुअर गाड़ी सेटा पुओ गाड़ी सेटा इंग्रेज छाड़ी जाइतले देश रे सेटा बापा चलुछथि लगला समाज रे पिता माता को प्रति पुअर कर्तव्य कौन से वार्ता समाज को धरी शिक्षा देवा आज्ञा हाँ मुझे आ बहुत आकर्षणीय बहुत सुंदर है लोकों को ये प्रकार फिल्म निहाती आवश्यक चारधाम दर्शन पुओ जो चाहिए से प्रस्तुत अच्छु दर्शन करने सब कमेडीटा मत बेस बढ़िया लगे मत मुझे भाभी नी एत बढ़िया कमेडी बहुत पिक्चर बहुत बढ़िया मत लगे इच्छा कर अति निकट में जापर किसी असुविधा ना हम पाखे प्रकृत बापा से जो लुह था से लुह से आनंदर लुह दुखर लुह नुहे मुझे आशा करी गुलुआ एमती रोल कर बुझे कहीं मो मन जो मानसिकता जे आम गोटे छोट निम्न मध्यमित परिवार आसी आउ पिला शिक्षा दीक्षा देकर केवल चाकरी बाकरी आशा रखुलु कि सी आज समाज में एत प्रतिष्ठित हम और से फिल्मटा सारा भारत वर्ष आदृत हम एक कथा मुझे आशा करनी जेहेतु ये जिन हो पारी से ईश्वर को धन्यवाद दूसरी समस्त धन्यवाद दूसरी मुझे गर्वित गाड़ी सब बापा हिसाब से मोर कर्तव्य मुझे चली बुझे हाँ गाड़ी सब कर चली जेहेतु मो बाप गोटे मोर कर्तव्य है पिला आखट करवा और ठीक बाटर देवाई मुझे सब चेष्टा चल भगवान के निकट प्रार्थना करुँ जेहेतु से मो पिलाटा को अति स्नेह आदर आदर डाकिकी ये फिल्म सहयोग सहयोग कर मुझे भगवान के निकट प्रार्थना करुँची उत्तरोत्तर उन्नति हो भल रुहतु एमती आहरी फिल्म करूँ मोर से पुआटा को गुलुआटा को डाक नहीं पुणी से सामिल करूँ यही कथा भाई ये जो मुहूर्तटा को केमिति कहिबे डिस्क्राइब करिवे कारण मुझे देखी नी बापा के जीवन में फिल्म बापा के फिल्म देखी जाए हल जाए बापा के टीवी भी देखते मो यूट्यूब आसला बापा टे यूट्यूब देखुले मो गोटे के स्वप्न थिला कि मुझे कहीपरि बापा को मो गोटे स्वप्न था कि मुझे फिल्म करी आ बापा बो देखिए ये गोटे स्वप्न था बापा बो आसिक देखिले ये मो मत मानते मैं लगुच मुझे किसी कहीं आगु यूट्यूब करी एवं किसी तो मत गोटे लगे कि नहीं मुझे गोटे करी सिनेमा बापा बो आसिक देखुं हाँ ये बो टे कही पारती एत मीडिया आगे से गाँ गहली लोक सी एत माने एक तथा बो आस प्लीज पुओ आखिरे लुह ये जना पड़ी बापा माँ प्रति आ गोटे कथा मो बापा के मोर प्रशंसा करती सब मत कहती चाकरी कर तू ए लाइन लाभ कौन सरकारी चाकरी सब कहे ये 3 दिन पढ़ते ए कौन भविष्य अच्छी ए भविष्य कौन सब कहती कि फास्ट टाइम मुझे देखिली कि बापा मो विषय भल कथा कहले मो आगे तो केवे मो विषय भल कहते जहाँ भी हो मतलब खुशी लगुच बापा बहुत 2 जन अच्छा मोपाई गोटे प्राउड मोमेंट कि मुझे धन्यवाद देवी तापस भाई की मोर जी भी टैलेंट अच्छी मत गोटे स्कोप मिलला अनु भाई की धन्यवाद देवी हिमाद्री को धन्यवाद देवी आउ जिते जन भी मत स्कोप देते से धन्यवाद खुंदी देवी जहाँ भी हो मत खुशी लगुच पुओ तो मत खाया पुओ मत खाया बो आज खाए बोंकर आज बिना पियाज रसुण थिला तो मुझे बाहर गोटे भल जगह खाइबा देली तथा बापा कहते आमर एत टाँग खर्च कर खाइबा कौन 200 टकर उपमा घुगुनी एत थर मु मना कर बापा भल साइड ना माने 10 टଙ୍କା
ମାନେ କେବେ ବି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାପା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍କୁଲରୁ ଘରରୁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ବାପା। ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କେବେ ବଦଳେଇବେ? ଗାଡ଼ିଟା ବୋଧହୁଏ ବଦଳେଇବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ଚାକିରି ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୋର 4-6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୋର କେମିତି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କୁ କାର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି? ନାଇଁ କାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଛରେ ବସେଇକି ନବାକୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ନାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେମିତି ଏ ପିଲାଟି ଯେମିତି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଥିଲେ ଗଲୁଆ ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇ ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ କହିକି ଏଇ ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ଏଇ ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ସକାଶେ ବି ବହୁତ ଥର ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଆଜି ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ବାପା ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ବାପା ସେମିତି ହଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନର ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରୁଛି? ନିହାତି ବୋଉ ମୋର ପଦିଏ କହିବେ ବୋଉ କ'ଣ କହିବ? ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ମ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲ କେବେ? ମନେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଆପଣ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସିକି ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପୁଅ ସହିତ କାରରେ ଭଲ ଲାଗେ? ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗେ ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗେ। ବେଶୀ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ? ବେଶୀ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ନା ସେ ଗାଡ଼ି ସେଟା ପୁଅର ଗାଡ଼ି ସେଟା ପୁଅ ଗାଡ଼ି ସେଟା ଇଂରେଜ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଶରେ ସେଇଟା ବାପା ଚଲୁଛନ୍ତି ଏବେ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବୁଲୁଆ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ନା ନାଇଁ ସେଇ ଦିନଟା ଆଜିର ଦିନ? ତାର ଯୋଉ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମନେ ନାହିଁ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଯୋଉ ବୁଲୁଆ ଅଖାରି ଭୁଣି ନାରଖାରି ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ବୁଲୁଆ ଭାଇ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ନେବେ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା? ଏ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହଲ୍ ଯାଏଁ ଆଣିଲି ହେଲା ଏଇ 4 ଛକ ଯାଙ୍କା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି। ଚାରିଧାମ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ଏଇଥରେ ବାପାଙ୍କର ଆମର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ ଆଜି ପୁଣି ବୋଉ ମନା କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯାଇବ ତୁ ଦେଖେ ବହୁତ ବୁଝିଆ ବୁଝି କରିକି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବାପା ବୋଉ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି।